Wah, trek bos. Lembat bos, tapi ndek. Lembatnya cacat bos. Oke. Lembat tapi ndek bos, bekasi. Ini asli lembat ini. Mancing malam lagi kita bos. Tadi nyoba bos, dapat lembat sama lele. Kayak sama kang? Karo. Masih nyobanya upat deh bos. Sepat pertama. Woi mantap lembatnya bos. Ini kihong. Wih, ini kihongnya barang. Ini lele. Jasis. Bos, pancing kuning kono bos. Nah, ini kau wedip-wedip lho bos. Oke, nah ini kono karung gawa rel loro. Ditajur bos, rile bos. Lagi. Ini siji. Siji. Lanjut bos. Semoga ada tambahannya. Lembat bos. Wih mantap. Gas kowe. Bos, tapi ndek. Lembatnya cacat bos. Lembat tapi ndek bos, bekasi. Ini asli lembat ini. Mana ini? Bos. Mantap bos ya. Tuh nih. Wah. Jelas.
Lele bos, kalau ini lele bos ya. Masuk. Masuk ya. Masuk. Lah kayang. Sini Mas Bro. Kayak tolong pepancing. Woi, mantap. Tak ada Lele lebat. Woi, garu. Mang kilo entuk iki, Bos. Ya? Heeh. Oleh ku titik berarti iki. Jane strike ae aku oleh kok titik ya. Oke, Bos. Napa? Anu nek kuwi cuk nek wis. Lembat, Bos. Oh. Engko. Lembat, Bos. Lele mau lu enak sing lembat wendek lu aneh iki. Lu aneh iki, Bos. Iku jeneng lembat di anu iki. Goib iki, lembat goib iki. Wes, balik kita, Bos ya. Cap bulan di bawah umur.